musidɓe julɓe hannde kadi en Allah newnani en fotti ɗo fi en waajondir fi renagol e moningol Allah. Bismillahi lazi wajjaba alayna taqwahu linahsula ala rida. Hiɗen fuɗɗorde waajondirgol ngol inde Allah o yamirɗo en yen hulu haɓidugol e makko fi yen heɓu yarla e makko fi yen heɓu giggol makko ngol o yaafo en ko ɗum ɗo woni condition on sarti on ko be hulen haɓidugol e makko si heɓen yaafa e makko. Au nom d'Allah qui nous impose de craindre sa colère afin d'obtenir son pardon. Come on now, brothers and sisters. Wakala Allah dadi ya ulil albabi kono yomarɓe hakkilɓe feeta itta uni rene e an min hinaɓe fijirde ɗo rene e an onon marɓe hakkilɓe ya ulil alba kono yomarɓe hakkil itta uni rene e an min hinami fijirde ɗo nami wonɗo ko ɗum o dadi. Il dit, vous les gens réfléchis, évitez de me vexer. Ikhwani fil Islam kono yo musidɓe emi hawti diina lada rihlatun bila iyabin wa hisabun bila kafilin. Hiɗe mari voyage mo en artata, hiɗe mari ñaawoyegol ton ñaawore nde goɗɗo chargeantako e fawtantako en. La walidun jazin an waladihi wala mawludun jazin an walidihi. Baba yoɓanta ɓiɗɗo ton, ɓiɗɗo yoɓanta baba, taalibajo yoɓanta karamo koyen. Mo be nala kuno mo be e hoore mum to. Myself, ko hoore am o hoore. A faɓɓita yara ha e annabaɓe mofteji annabaɓe ɓe aray e annabi Ibrahima e Musa wenna myself, nafsi ko hoore an aaninira. Isan ɓay jakanon e yahay voyage mo en artata e ñaawote ñaawore nde gooto ukkitotako e fiimum wallito en falnatazawad lahuma min attuga qadara yakfina anil armalatil halikati. Joni noon ɓay e yahay o voyage de non retour e yahay en artata e ñaawoyte ton goɗɗo jinganta e wallata en yooɓoɗen kulol Allah hara ko molo yonowo e lanniregol jooɓa e laakara to. Hara ko kulol Allah molanagol conteneur ji kulol Allah naɓorɗen ko ɗum dangata e lanniregol to jooɓa goɗɗo wallatamo. Chers co-religionnaires, on a inévitablement un voyage de non-retour et un audit incontournable, alors qu'on s'approvisionne une dose suffisante de crainte d'Allah pour peur d'être en crise de cet oxygène de notre dévotion. Faut y fata gérer des, faut y ekusan à gérer là. You must know how to manage your health, your money and everything. Hida dua hanude andugol no hutorida cellal manga ta ko fi Allah wadata dum jawdi mandi ko fi Allah wadata di fiya yobo joba dango yoba halke gol katuma plafudiro e apidema de mon frère. Ayatu rihlati bila iyabi wa mukhisi emba ngebi ngala wonno e ngebi yaadu ndu en artata e mum en ñaawoyte toon en faabetake en mbaɗum ɗo no ñeeri. Quel voyage de non-retour sans secours. Ibake fenfenke la silan alañe jonno ko waɗata wo ko waɗata geru hula haɓitugol e Allah ko woni wo ko watta andu Allah hino surveille ɗuma. Tu es dans la caméra de sa surveillance andu yimɓiɗa ka daarorgal ngaynateeri makko acca waɗugol konko boni ɗon ko sa yooɓike kulol Allah tun tu n'as aucun problème. You have no problem if you dread God, brothers and sisters. Gahu Allah yara hulu a haɓidugol e Allah yomi seedito ɗum ɗo on ko fenande hino de ɓiɗ ɗum ɗo simi hotti ɗum ɗo goto suta kilam mi ƴetti ɗum ɗo mi rewi kam ngesa o ɗo himo waɗi ba e foñe ma maaro ma tiga goto sutaki ɓe a mayida patron min gino doga goto sutakima accitaki san e yi Muhammad ko invitano ka aljanna o yi yimɓe wonaɓe lettede lette mawnuɗe ŋaɓɓinoɓe mo woɓɓe ɓe ngo landoɓe konno ene wonnaɗa lettirede ko ene wonduno ka juulirde ka piiji fof wonni woɓɓe wi hari mi ndaara e debbo janano
ndaare hari mi ndaara debbo jana woɓɓe wi hari mi seeditoto fenani woɓɓe hanni mi juulay kono ko waɗu toon ko tuma feƴƴi ko ɗum wona heɓɓireede ɗon hari mi ndaara debbo jana ndaarugol debbo jana no ɗi naargol dragamo kam watta lazuzu bi kalami ya dragamo ha ukkondiray ma na ɗum de ko hari o ndaaray rewɓe janamɓe ɓe inon ko ni mi yiri tulaje ya ɗo tricycle hino gaari mawɗo yette jallojo haymi debbo hino feƴƴude o yeƴƴiti ndargol ha o piiti ka nder tricycle mbaafu ngu mbaawa noddi wimi jom makko banku yaha yeeyoya o ɓay ɗi duuɓi makko yonaani mo o ndaari debbo ha acciti laawol fe o piiti ka nder tricycle oɗan noon ɓe wonaaɓe sumneede ko naɗɗini mouhammadu yurmiɓe ko tawi hari woɓe ndaara e rewɓe janame jooni noon wona zina jokka ɗum heɓa ɗum ɓiɗɗo wara on ɗon kadi mon frère anndi ellanni moninde Allah jooni woɓɓe ɓe wiya no jooni ko homosexualité nikahu zawjil mutashabihi koyo worɓe ɓen tigginir ko ɗum Allah halkirno yimɓe luutuɓe kala ko moninta Allah ko ngel lanni wat neeray noon tun ɗumannoɗen ha waɗen fatiha laabi ɗiɗi astahfirullah laabi wonure mo beyo hooro d' accord ko ɗowate kono est ce que moninaali on winoɗo e yen a coari honto wonɗen ko haɗayno e tu vois c'est ça bien sûr si ngaɗi ko kanko fewtete e mum kono noon accen de moningol mum wattaqwa everything you do dread God in it wattaqwa khairu zadi mujahazin ha hande goɗɗo moƴƴinaali njooɓa fotayɗo wa hulugol Allah yooɓo hulugol Allah e kala ka yaata kala ko waɗata ko hulu Allah haray a ɓuttini aduna e laakara la crainte d'Allah est la meilleure provision préparée wa huwa ja'iluka ala manhajil huda wa tumaninatil fuadi ko hulugol Allah ngol waɗatama e laawol peewal ngal ko ɗum okkortama ɓuttu ɓernde ka ɓernde ma taɗan e modi ñaanimi tawiɗe ɗo tigaje hino waali ɗo no liila e tande goto ala ɗo ma buguru tiga ndun no waɗa ka ngesa simi ƴettino e goɗɗo nangatano lan ka aduna ga kono oɗo no sutilan acca andi haray a weltike hari kono mi seeditano goɗɗo fenande min toña goɗɗo kono mi waɗani andi a weltike ɓuttu ɓernde a heɓi a jokki peewal ngal a heɓi ɓuttu ɓernde ma nde. C'est elle qui te met sur le chemin de la posture et la paix du cœur. Benni wata wulli goɗɗo defa gonɗi ƴetta détourna goɗɗo sonjamo wujjamo tampinamo ɓilamo heɓa ɗum goɗɗunga gayna defa an e ɓeygure ma nde ñamo wiya an mawɓe ma ɓe wino a mapota ko wallahi a mapike wallahi a gaynani wata wulli goɗɗo defa gonɗi wata profitu jatta goɗɗo wujjamo an welna sikka a welni wa huwa muawwiduka anitto ani an awamiri rabbi ko hulugol Allah ngol tum haɗatama e salagol yamaruye Allah sa huli Allah tum ngol kulol Allah ɗon haɗete salagol yamaruye Allah waɗa kisan ko Allah yamiri kon donc ko moƴƴi kon a pottitoto kisan ko haɗi kon ko ani kon ɗum ɗon ko bonkiki. Elle t'empêche de saper aux recommandations divines. Wa mus'inuka anita ala tahasubi wa tafasuhi wa tadani. Ko hulugol Allah ngol pusatama hanyawa horema. Ya ko mi jokki kelɗa yo mi tuubu o mo mi bonni yo mi attoro yo mo mi yo accanan hakke watta fasuhi dénonça hoorema an tigiri hara goɗɗo dénonçage ko hombo sunni burure nden ha ari sunni hoggo kaari o ene ko min ayi a dénonci hoorema watta dani condana hoorema an tigiri hara hina goɗɗo condanuma hina ka justice condanaɗa na ka quartier condanaɗa ko kulol Allah ngol tuwata waddema ɗum ɗon. Elle te soumet à l'auto-auditation, à l'autodénonciation et à l'autocondamnation. Wa huwa kaminun hulugol Allah non ko suuɗi wa mulanum bil a'malil jayyidati da'imati ko kulol Allah feññinirte ko golle moƴƴe duumiɗe jokkondirɗe ɗe arayna ya hulu Allah hande wiya ok hanki mi rewɗo la weelala iwri ka ngesa mi yi ɗum
ɗo mi ƴettali kono hande koye ɗo tigawa mi ƴettay ko kulol Allah ngol koyo taw hingol du golle moƴƴe ɗen koyo taw hiɗe jokkoniri bila insira min hara ɗe taƴodirta wahan hanatin hala ɗe adda e kooma bori yagal e magara yagal faminkinano yimɓe ɓen hino huuli Allah haray donc a hulamo ko yimɓe faalaɗa ya heɓu titre ka maɓɓe darja ka maɓɓe wona an ko a hulowo Allah ko nder ga wonata mon frère ko yaltitirta wo ko golle ma moƴƴe duumiɗe ɗen par ce que siko yiigo kadi ɗe duumotako siko yiigo wonɗade ko seeɗa watta tun kupa ante si ala jamfalade e wata jamfade Allah wonmunoma ala jamfade. We can't fool God, brothers and sisters. E wata jofindem hay seeɗa eɓɓotako. La crainte d'Allah est endogène et n'est exposée que par des superbes et pérennes actes sans rupture et démagogie. Al-i'lanul mawsuq yati min al-fuadi yewtere noon wondude hoolare nde ko ka ɓernde ga nde iwrata hara koko woni gonga ko ga tabiti hara ko ka ɓernde feñi. Une déclaration crédible vient du cœur kono ɗi wattaqwa yati min lafatil fuadi kulol Allah ngol ko ka sondoru ɓernde ko ka jiifahoy ɓernde ma ɗum wonata ka sondoru ɓernde ma ka pochoy ɓernde ma ko toon ɗum wonata ko ɗum ɗo wonma animude yomi ƴettu watta mi ƴettu yomi yaw watta mi o imi yomi pesanmo kilo sappo maaro mi yeeyamo yomi hebbi ka watta mi hebbi si mi hebbinali Allah ɗo suttilam kala ko waɗata ko si ko ga iwri ɗum déclaration crédible vient du cœur kala ko watta ko si iwi ga tun haala ala sayno woni ko hollori wonɗa wadde taƴodira jokkodirta donc haray noy wasi a faala jamfade Allah. Et la crainte d'Allah sort des fibres du cœur. Wali subuti alaza fiya tabitu non e ko hulɗa Allah ko itra alhimama bi aynaika cikku mayde nden ka gite ma wiya amaye joni o huduba ɗo mi lannitotako mo haray mi maayi ɗe darde ɗo mi fuɗɗike nde mi lannitotako nde mi towningal koyngal an ɗo mi tippata ngal hara mi maayi ko ɗum ɗon tabitirta ka kulol Allah hara toujours hiɗa suti mayde nden hino arandema. Pour être constant sur la crainte d'Allah, rive la mort sur tes yeux. Don't hesitate at all, brothers and sisters. Istidaduka li akhiratika yastanidu ala wusi masahati tazakurika li hatfika. Ati diniso prepara na gol la karawo si tawi ko andi tata fi may demande konno dudi. Kono andi tugol fi may demande ya jiri wo tabitirta e hulugol Allah préparano la karama ikana nyina saya ko wata yejjitude fi mayde mande huwa khairu mutantini mayde den kan sonatande ara tum paf ara inde aksa préparano kinon awaja ma asali ahebi dubi asalike i waji torde din do dubi changement di aduna di nafali ma hara ga gainali mon frère. Ta préparation pour ton éternel aurore dépend de la superficie de ta souvenance, de ta révérence. Alaika matanatun aliyatul li zikri himami isar iblis allahin. Joni non ko be heɓa dole kelɗuɗe walloje ma andi tugol fi mayde nden fi ya dallitu iblisa o huɗaɗo ay seconde be seconde kanko himo hirbima. Ça salike andal litimo échoui sina dum il faut un perdant. Dans tout match il faut un gagnant et un perdant. Ko soit andal liti shaytane a gagné ma andal litima a perdi ndal litugol shaytane gol ko so yi a wadi goddum ko boni sawra ara andal litimo dum don non ko be a dole mola nade andintino jema wonde made amaye sa mayi hinani dum hikko nada na gol hira wallahi ka gaburu iretake la ka sha'anu yukhnika ya hara da mari business yono ma audit yono hirgo alalaka o tewtewre sonja yonore woni to donc andita amaye may gongo anta ko hikkitata don ko nyaawore. Il te faut un haut débit de souvenance de ta mort pour pouvoir assommer le maudit Satan. Awokede fataqwallahi al-magrubatul khamusatu linidali shaytan fil maidan
ka hollande noon ka piiridata e cheytane ɗo donc e aduna on ka yaaruɗa ko ɗo mi hollande ɓayni mo jokkuma ko hulugol Allah ngol woni feere wallitotorema liɓugol mo ɗon ngol ko hulugol Allah ngol tabita e hulugol Allah ngol. La crainte d'Allah est l'approche incontournable pour challenger Satan à l'arène. Nondi nannara finnizali manisdara uwatahu kuliba haliya ndeɗa jippirede noon sa a yawitike doole maɗen tun andu a folama kisan koyo tawɗa mari doole kulol Allah ma ngol no dolni ha kala ka cheytani ardamma hara a foolay kono si ɗa jippirde cheytan ɓayle ko ɗum tu wonɗa ɓay hay ɗo si juuti tun en taxi man en na vraiment ara oustaz a khutbaji maɓɓe ɗingol kono ɗi juutay ay cheytani arani o sina ɗum ko wonite ɗo awa min borɗo bagare nde c'est 1 heure de temps ko hedditi ko fof ha yontere hande a joɗota ko nde ɗo jonde kono hay ɗo o arante tu vois o arante taxi man ɓe mbiya ko ɗo mi ñeɗata taxi motoɓe ɓe woɓɓe ɗo ɗo taxi man ɓe manda ɓen haali noon miɗo haldi ɗo e yahangol bagage ji mi haɓɓa ɗin ɗon ɗo e jour pagaye o min kono usta juutini hutba o aranay en ɗo fof ma min namodi min kadi omi jikki to ɓay sawi hara ɓen taway komi yetta ko no juuti yomi raɓɓindi min kadi o ara nilan ɗo o aranay mo be e men en tout temps et en tout lieu hiɗen piirude e cheytan ko sa salanike mo a daɗɗimo so salanike so folima o daɗɗima a daɗɗoya jahannam c'est ça. Dans un combat, qui doute de sa force est déjà vaincu. Wa kufazun nidali arrazanatu wal imtisaku amama kulli shaqafin. Ande non sida boxidude shaitan e goddo ko be wada ganji box on non pirongo ko tawa rere da haja a feta na aduna hida wawi hore ma kadi rere dugongol koko jawdi ndi me wawugol hore mungol kadi ko andarata ko adwa ka daride a wonta ko adwa ka wolude a yata ka adwa ka ya donc ko ata rere du ko ya wawu hore ma tuma kala faale tiɗuɗo ari wawa hore ma si a tawi ko gorko faalama saloɗa si a tawi ko debbo faalama saloɗa si goɗɗo a tawi ko wontiki faala ya wujju ma ya seedi to fenande ma ya ettu ɗuyta ma ya meeto ɗuyta saloɗa ko ɗum ɗon woni ganji boxo ganji ɗi par ce que sa ala gan kadi marsata o tappete kawo ku kawo yanata mais ko tawɗa mari ɗuy ganji feetuɗi feñiɗi pompi ɗin ɗon nomini on ko angal reede ɗugol e wawugol hoore. Les gants du combat demeurent la sobriété et la résignation devant toute tentation. Là où la trusted brothers and sisters, l'annama, holo ɗum wondema ko ɗum ɗon tum jogotoɗa piirida e cheytane foolamo hara rereɗa na aduna hara a waway hoore ma kadi min rere ɗugolngol ko kala ko heɓete ñaame jawdi goro kara parcelle ji kono wawugol hoore mum ngol kadi ko feere gera wiya yitere nde wiya ndaroɗade bono fo tiyami darata mi ogginoto ay heɓi ganji boxir ɗi cheytan. Khashiyatullahi wa shaqafu lidahri la yansajimani hulugol noon Allah kañum ay hanɗangol aduna ɗiɗi ɗi tungodirta ɗi hejjata e place goto mon frère ɗa huli Allah kono hiɗa hanɗani aduna on séduisima hiɗa rereɗani aduna wallahi ɗiɗi ɗi yadata a hakkitay goɗɗum go ever never. La crainte d'Allah et être passionné par la vie ne corrobore guère mumme fa iradatu shay waksi hara ya falama hunde kono a falama liddu mayre o emba falama yo ɗan ndiya saaju kono emba wata ɗan saaju emba mi falama ñamude kono emba wata mi yeɓu ñiiri ay mi falama yaade kono mi falaka iwgol ɗo kono hiɗa hula Allah hiɗa rere ɗani aduna ɗi tumbondirta ko soit hula Allah bugoɗa o aduna jasuɗo frivoljo no aywa debbo yiinotoɗo aywa ala jikke mon frère mini ma yiyay woɓɓe no jooɗi tawa ala foro farare ko ɓe jokkano cheytan ɓe naati ka parti cheytane ɓe guru garani ha tawa joni ɓe ronkiti jawdi ala cellal ala ɓe nawyi ɓe
ta nala si mawɗo wi ɗum ko bibliothèque ni non mon frère kono Allah taw o wiyani ka miilimoɗo futuro gurdam makko au crépuscule de sa vie ko taw ko lawoynata mi ƴettali ɗum ɗo kono onon ɓi bambalaji ɗo onon doit wide vous rejetez les tentations sataniques d'un revers de main bukitoɗo to si seytane wi sowol sinayo salo ɗon celɗe ɗe fof na dewigol mi juulay tum mi hooray tum naɗi o ardante celɗe ɗe fof wi noon hay wokkutba wonay o juuti tu vois ko yen wakkilo guerin foole seytane naaten aljana. C'est vouloir une chose et son contraire. Fama tomma ati tafidu rasanataka. Ko sa woni rere ɗuɗo perda tabitugol ma ngol kakulol Allah. A perda ngol kisam. No rere ɗiɗa a ñamay ko ñamɗa wo wowɗa ko wonɗa wo yaha ka yaɗa wo seeditoɗa ko seeditiɗa o. ɗandi o gorko ɗo yo jiwoɗo ɓe jokkodiri ha ɓe ronki jon on faalaɓe tiggude wonde ko faalaɓe tiggede ɓe fof arata kadi kama ɓaya woni mawɗo accanaɓo ɗawɗo kono fi bon kiki renna miɗo ari ɗo baɓe men nantodirani miɗo faalade ogal looɗugal dari probléme ɗi seytan wallela ma ko fi baɓe wuura baɓe gemi attike ba fenade ko ya seedi tan mo fi dewgal jaati giyagal ngal saloɗa ɗum ɗon ɓe rewante cenɗe ɓe fof ko ya salo non ɗum sina ɗum ko yiɗa anndi tun hay ɓay ɗon 50 000 100 000 ma ɗum julde sewti o neldete dolopum a gaynani a perdi sa reeɗe ɗi tun a ñamay ko harmi a wowlay fenade a yahay ka duwanoka yaa rere ɗugol yadata e rewgol Allah hula Allah a tabitata e kulol Allah ngo a wiye suuma yewti yomi hoori ɗon a waɗi ko moti a huli Allah par ce que goto sutakima ha yette jallo ɓen a tinatude suudu lappa haara yalta wiya ye miɗo hoori poɗɗe ko paɗɗe kan hay kamɓe ɓe huli Allah bon kono noon so tawi noon kadi a seeditike fenade a humi dewgal fenade ka boutique ma an tuma wiya ki pesaneɗan ɗon kilo 5 sukka peesa nayi e feccere andi ara boni a moƴƴiniɗiɗa a bonniɗa Allah noon daali la talbisul haqa bil batili wala taktumul haqa wa antum ta'lamun waton panache waton mélange dina kan e fenande yata inna sayiati yuzhibna al hasanati yi e moƴƴuɗi ɗin bonɗe bonɗi ɗin bonna e moƴƴuɗi ɗin fof wonta zéro sikka aɗa jokki goɗɗum hara a jokka ko perdita c'est parce que ko o boss jo man saluman sa le chef de chef l'omniprésent l'omniscient l'omnipotent wonɗo ka woni o anduɗo ko woni o wawde ko woni o ko on ƴeɓɓuɗa driblugol ko ɗum perdanta mon frère. Avec ta cupidité tu perds ta lucidité. That's right. Waman basalallah intaqama minhu kala do susuɗo Allah lettay Allah yottotomo Allah vanjotomo ɓeni inna Allah zu ko jom intiqami yottagol ko jom vanja onna utruku acce utruk ya Abdalhamid accu minna Allah mi accata so yantaɗimo minni o yottotola o yottoto man basalallah yantaɗimo min kala susuɗo Allah yottoto o yigo yari joni o ina virus Ebola oyi joni ko corona finis nde corona ɗo quoi ali maƴƴi ni en waɗde salmodirga ay de oyi bos yo mo ronki o ronka ni en pagay men o jon ko aten salmodir ilu ɗo ko yo dampe o haɓɓe o sokoye suudu feere a wiɗo a wabaji no nanguma mawa jalloji a reyanayi ɗi moore ma joni iletake goy a iloto ɗum en haɓɓama anni satti ko bos jo on haɗitude patron o o holla en no woni ayatu wujidihi les indices de son existence so seedeji mo wooda ko ɓawi wattana lila e ngenage e ndu lewru oɗo no rawni min miɗo ɓawdi oɗo no sembi min miɗo hori jamma e ñalorma ndungu e ceeɗu en wattana lila il va nous frapper ane ɓe o holla yimo ɗon dey wosiɗa amidude e bunɗo ko ya dampumo anda eɗo takko makko ɗon ɓay koye bumi ɗuɓe wattanta yila en feeti ko ɓe holla e ñimowo ɗon sikkude virus moƴƴina e hoore mum ɗum ko ka Allah iwri
wara e ka no ada virus poro para e virus konyo kanya ai en fait y ebola mo ardo frappe la en gotu ngoka tu vois c'est ça mi gite tum o jokku de go alla dali muhammad maki man hafizallah azabahu kala moni do alla lette alla dali falamma asafuna lorsqu'ils nous vexèrent intagamna minhum nous nous vengeâmes. Pas de moni ni me letti. Letti alla de niente time. Quando vai il jaba, il va nous frapper. Il va nous frapper. Non donina hala mona na golta ge fa lambo na, il va nous frapper. Ina yendo ju. Wata ne ina ya ilu. He min durma jandi ngin don no fetino. A durma ma do men na. Celui qui ose Allah, il le châtie. Allah dal falamma asafuna intakamna minhum no be moni niri men letta be men anda men de woda andi na be de woda na men gore. Ya Allah tashkhafa bid dunya kasirati wa tanharifa tazakkar man daraja min al ali wal awarifi wal awaini. Fino wata o aduna raɓɓi ɗuɗo handine ha ɓoyloɗa anditi musidɓe ma e ɓe andidirɗa e partenaire ɓe ma maayɓe ɓe wa mudawatu kaswatil qulub yahdusu bi ziyaratil qubur wo si a tawi ɓernde ma nde yoori a antigiri a ñaawitike a dénonci hoorema a condani hoorema a wi a woni bandi wo ko ɗum ɗon ñawdirte o ko ya yaw visite a berɗe ɗen ha yehi a yoyi ɗon kaari minen adi kindi a mi ari mi tawi piqué hum e kaɓɓurno waɗano ɗo ko lansana be a vogi premier ministre Sékou Touré o piqué hum ko wañinoɓe ni kanko ɗon mo surla formidable sa waɗani la tawai hay fus a jokka ɓay haray a tabita e rewgol allah gasata o aduna to jofi en o gasta ko rapido dunia suduma dunia court, life is short, la vie est trop courte mon frère ma soeur. ɓeɗo fo ɓe yiyata ɓe andituɗa mama soroɓe ma ɓe weldunoɗa ɓe gollidaynoɗa alu be bara ala lakkinila mina ɓe fo ɓe notike noddaɗo si allah daalino goɗɗo ta'al ar wallahi ko rapidement wara rapidement wa hadha al hatfu la yutantinu ndem mayɓe kadi nde sonata fet a wonira go nana o mayi ɗum koko préparante mon frère c'est culminant c'est cardinal fa huwa muhimmu fa huwa wajibu. Pour ne pas être passionné par la vie éphémère, souviens-toi de tes défunts parents, de tes connaissances et partenaires. Esaya, Emaide, Kanu Kama Kunta, Ebe Yuda Deino Walida, Bewaudo Amayande Gwari, Bejinda, Jipora Jaura, Dasa Oto Jema, Beka Wahibe Sepa, La Buddha Satasiru Masaru, Kono Pellet Fere, wo Alanka di Awona wo Fure Mobe Woni Nyandego. Kono Woni Jutata. Jutata, haïsina au coronavirus, jutata ko woneten ɗo ko mon frère. Ils étaient comme toi, et sans solution tu seras ce qu'ils sont devenus. No dami sike makui, wabadu la sudan tutraku, bal tukhraku bisuali. Si tawi non amai, anoti ke noddando alla duwano be partenaire be ma, mawɓe ma, yiɓɓe ma, ma yirino a wonti ga kaburu inani tunde accirteɗa ɗon min na walodira ina ɗum dey ɓe bombardirde question ji bombardirteɗa mon frère question ji Muhammadu sallallahu alaihi wasallam maki wo en lambitete hay ko yumma men jibini en ko ewɗen ko woni ewgol ko sendidigol tino wuurima ma wulli on Abdoulamin Lima Bakayda ko no wullannoɗa yawma an jabatka Aisha nyande yuma hajja Aisha jibi ma on do wullanoɗa hay ɗum non mo landoto mon frère ine mari gollara na buɓɓodirgol monina Allah en mari muradu yonoru en du goto wata ƴettande goto bal tukra'u bisuali min ko a yonirte a bombardirde question ji e tunga e koɗan kaatu a hewti ɗon
min a bornino ke robe de mariage on arondama kuyang ari anadama do apla foniri pide de fo fermi nippi ke pit ko don al munkar wa nakiriyati yani munkar wa nakiri ko do be arata mon frère sa izadu ita sa panikike wa afata min safatika ari afata adiuti minni mata ninde o tambela tapata finu la récréation est terminée wallahi récréation ba la ni finu istaigiza finu mata manantuma ono ko ngombe wa ana munka odo ya ana nakir arsalallahu ilaika linu hasibaka me alla nelu men ma fi yo men teste in fa'alta khairan fa khairan sawan no ko moti ka aduna motere wona ni mado wa illa sionadu fa azabul kuldi muntaziruka ko lette luttojel habima c'est que lette te fanna ma alla ko alla fanna ma al election wadaka alla folli nom de dieu hiden jodi do non e pagay di fo be jokki ko tambito to be zina sedi to fenande nyama haram tampina miskino e alle ko don tun jokkude mo be no jokki goddo min non la jokki di no vo non mi c'est fu bandi oustad ami c'est fu bandi vrai bandi comme ni lo mo bindiri mi ngono kon gotu be no tampini on tuma waja ko non kadi go juuta dan yalti non do zabandoni ya foi yada oustad waji oustad yada ta e bi yada ni ben foso fasan redo woni tan ay wasayaqau fi zulmati ramsin haythu anta kharibun inni on interrogation nyaawore de non ko wonata ko nder ni be taburu katawata ko akodo mo wawata haye fus kodo wallahi kodo ari anda goto addora fus ko moddi aray agaynan ko akodo no yubeni non ko tuna malambelon ko dan kaku anda dambe goddo wala ko kaburu amin ko mi gela la Alhaji Mamad ko ça c'est l'affaire d'Abdoulhamid de Alhaji Mamad ala ja kay o anda dambe goddo e mano sa ida ayehi Europe we go immigration landwa to know ningon gedal say ko ben ko pa and now what is say ko fulama ono woni say ay awa malaika kat ko golle den tun senda ba modde den adadi dada ni hotel wi mola nangi wona do ya ila yawmi nusuranya de Allah dali wake up everybody wake up mo be no yimmo fim sina dum ko lette hada ngala lette da non lette mawnude ko di mon frère waten dai ni dir wi ko do ni siteme dere surro yima en no mo ya fe de sabume ko sama kala nani wallahi ko sama kala ahu wal ko wala taala kontene dere bandi be kadi do tima e ko dum da itanu hon adaba ta de sa hu wal ko moy fidaru ga gayna masawa dana nore ma fidaru ado abaide beni malil mar'i daru ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha banu adama ala logement la kala ko walo foto sina logement moderne no ado maide o adarna ga mon frère na weta blaka da blanta skunahu na du kuran ka da burma ado alojo de to bi ibadati llahi wa bitaqwa ko wadi ta kuran ka da burma ko huludon Allah rewa mo wada ko yami ko dum do fardillah da blanta da weltin Allah ado a hawrondiro de makko kono qabla kulli shay ado dum do fo utruki dunya qabla an tatruka hiya terto aduna tertade sa skachur buda do ni dangarbi ada wawa ni hore ma anati ka parti setani ha aronki wi ajoni da artude ajoni adna fala kama aya maki jabata ti amado boutique aronki ti ya hugoto fos gasa ta I love you beto fos gai nantama ina joni arti ka parti ala ko benno yata capan de jeta tiom capan de ya jabata Allah jabata ko kawon tangar buda da jine adidas ko do pali to da wona pionnier do islam mi ruwa dinin islam ya hatam bito da dina kam
waajo da yimbe be yamiraabe ko moƴƴi kon haɗaabe ko boni ko parce que ara alon tiki annabijo mo ardata on ko ɗum ɗon tum. Cela se fera dans des ténèbres d'une tombe où tu es étranger, impuissant. It's dangerous. Ama silani ama gaku. La wada hata fihi wala nadama yanfau. Kala bante yaga non alaka kaburu. Ni se ala kona fata on. Soboye tolintoye to. Godombe nata te unyola inde luta. Don la ay pos. Awa ata vide. Ene mi turnu di pas jido kene. Harami sifaki koko mi. Nu yata. Yata. Haray kala bante yaga gasta mi go emba jaka mi huwa eno ko mo nafata yo mama no ka aduna ga bibe mano ka aduna ga benguma be huwa ndita dum fo enda ta go ita ko be de ka gabu sako hay be ana dule be ana da minni on gorko ina sonna be tungoy di a woni loppa ka e may dem mo tigindiri on enen kay ko tuwa dari mo di baade jaka be ko mo faati ne mo di ba ko don da bata mo fianso da anke jikki ala angol ko ngala don ala da lajja gidi ne o da ne mo di makko o on tisna no ka o yawde no fatima aya bi ka fita don ho habbere gor rewbe sonnaade men be kadi min yon ko tuma mayde ko mudi addete don ko din be jettata be sodira karo be labina suudulu ki kala yo faate ka kaburu no woni wobe loppa bikul sustari de mi hoy ibabe do han imo don e kata diman adana men be do bravo hari non don haddi pour le meilleur et pour le pire wonde don haddi weli metti ko on jakay nago. Tu vois, na gorgo marigike na debbo marigike. Hadi no rewa Allah. Là, il n'y a pas d'arrogance et ce n'est pas un regret qui arrangera. Oh my people, wala tubzazu bil aksari. Allah non to nyirtama jaktu gon mabaraji ko uri fan ude ko otonya ta abada. Tu ne seras pas raqueté même un atome. In amilta lirahatika farahatu wa in lil aksi fa balwatu. Sa gollu no ka aduna gafi ka fawtoda. Andi hari ko are ida hari golle. Are treti ka baburuma. Sa gollu no gafi ka fawtoda. Afun sani fo. Haray ko fawtere wonamma. Sitawi non ko contraire ko paga yonno da de hulata Allah. Haray ko bombardement. Frappologie. La frappologie. Haray ko dum habima. Ina logement tamo ala. Sina fi wate wacho enfo ko yandu ko ima enati do aljanna ima enati ko di piji tunga biye anjodi do don mindari do no fani kini no hula Allah ko habbiye ko nati go aljanna ma yite mon frère. À toi de choisir. Si tu avais posé des actes vertueux, c'est ta pension. Et si c'est le contraire, tu es logé dans les supplices. Ijanto yerero imefie. Reno e horema. Mobo data jabu horema ji itaba. Pai al e shaitan. Wani komi imminta e o. Wawa mawo ko wonki mako. Kingara uso wonsi na wonki king. Komo immini e ma. Wu emin e an. Wonki men king a shaitan immini e men yo ji bide go sume. لسعادتك وبذك لا تحبب الدنيا فدنية خطارة فيها مال فيها ونو utin do aduna la kara wata yido aduna awa sejo wa debbo yino to do bay ko no ngata wo lelde to bay on debbo jam photo o aduna jam photo do wata njaato aduna ne te fiance pas à la vie mon frère njaato da aduna ko faala a no hebi dum do mi hebi wo ta lumu lamma ma da mobira no mobir dawo wata ulu dawla ma hida yaha hida wowla ko wowlu dawo. Tu vois, watakulu aklam ma ida nyama ko nyamu da wo wallahi falazabu muntaziruka fi lahadika iza sagatta fi ko letta denga bimare ka gaburuma sa jipike do alaika razanatu wa istimsa be wona morere da yondi noro da bitada ila ko duri alla bay ko hebata tawta kadi wondema hida joggi fi horema. Minyo na ko nyamete kon tumdere no to aymu ko ya jogi to hore ma kadi ayata ka duaka andara ta ko duaka darbe ase to ta ko fenani ko e kala ko wakita tan en fot ko mustal de goy en fot ko mustal de daro to yeso Allah ala e mo anda kadi ko boni ko jom en fot ko mustal de daro to yeso Allah
wowlama wowlitama on jaɓali par ce que mi wajotoɗon on kon bandi ko ni woni. Si tu te veux heureux et vertueux, n'encourage pas la vie. Elle n'est que frivole, trompeuse. La takun mashkoufan biha, fabalhatun, fabaliyatun. Wata geru aduna jininama. Dum ko njofoyaga, dum ko sonjatum hikatalon. Don't love it at all, brothers and sisters. Ne sois pas passionné par elle. L'être, c'est être affligé, c'est rebutant. Kun fi harabi danka muntaziri bashatin fi mawqifin. Wonu ka aduna ɗo wa jicciɗo aranteɗo joni wa jicciɗo habbi dusuwal e are kar wano yawɓe sénégal ɓe ma abita ayi a garay tuya ayo mi habbo ɗo P4 aray nalɗo ko liberté 6 P9 mai c'est P3 ko sikat karak ay wiya P12 ko guejaway andi ha joɗota ko ɗon e moƴƴingol goɗɗum ay ko a yahowo joni wa'u non ka aduna ɗo kadi an jicco habboɗa bus wingi ɗum ko mayde nde juutata haraya aranama mon frère sa yehi no minni ko sobe tu woni to. Sois en elle comme un passant qui attend un bus à son arrêt. Iten na jam aneɓata ɗon mon frère. Rabbana ko ayo joom amin afir lana yafanomi qablal mawti aɗo men mayde jeejima irhamna yurme men indal mawti nde meɗen maya ɓay mayde no muusi wala tasibnata lettu men ba'dal mawti si men mayi ka kaburu lette ɗen hino muusi ya arhamar rahimin ya rabbal